Hello everyone, welcome back with me Risa Kristia Febrianti. Today we are going to learn about a tourism place. Have you ever going to a tourism place? Yes, absolutely. I think you are have ever going to a tourism place in your city. What do you think about the tourism place? Can you tell me about it? Today we are discuss about text is can how to describe about the place. Do you know what is the kind of the text? Yes, that's right. The text is descriptive text. So, what is descriptive text? What is generic structures, social functions, and what is the language features? Let's get started. Descriptive text is a text which describes about something, which says that a person, place, or a thing is like. Its purpose to describe and reveal a particular person's place or thing. Jadi, teks deskriptif itu adalah teks yang menggambarkan tentang sesuatu, baik itu orang, tempat, atau benda. Teks deskriptif itu tidak membutuhkan informasi detail dari hasil pengamatan atau observasi dari objek yang akan kita deskriptifkan, melainkan teks deskriptif itu lebih menggambarkan apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan pada sesuatu yang kita ingin deskripsikan. And what is the generic structures of the descriptive text? There are two parts. For the first is identification and the last is description. What is identification and what is the description? Let's get started. Okay, for the first is identifications. Identification is an introduction in the form of a general description of a topic. Contents about the introduction of a person's place, animal, or object will be described. Jadi di bagian identification ini adalah pengenalan dari objek yang akan dideskripsikan, berisi tentang gambaran umum dari orang, tempat, atau benda yang akan dideskripsikan. For the next is descriptions. Description is the last part of the descriptive text, which contains a description of something such as animal, things, place, or person. By description, its feature, forms, colors, or anything related to what the writer described. Jadi, di bagian description ini adalah bagian terakhir dari teks deskriptif, yang mana berisi gambaran umum dari sesuatu yang kita deskripsikan seperti orang, tempat, atau benda. Dengan menggambarkan dari bentuk, warna, atau apapun yang berhubungan dari objek yang akan kita deskripsikan. Next is language feature atau ciri kebahasaan. There are some language features in the text descriptions. For the first is specific participations. It's about certain object is not common and unique. Only one, for example, Badengan Beach, my house, Borobudur temples. Jadi, ciri kebahasaan yang pertama itu adalah specific participation. Itu tentang kebenaran objek atau teks deskriptif itu berisi tentang hal yang khusus dari objek yang dideskripsikan.
Contohnya adalah seperti Pantai Bandengan, rumahku, atau Candi Borobudur. Next is using various kinds adjective to clarify the noun. For example, a beautiful beach, a handsome man, or etc. Ciri kebahasaan teks deskriptif yang kedua adalah menggunakan berbagai macam kata sifat. Kata sifat di sini digunakan untuk memperjelas kata benda. Contohnya adalah pantai yang indah, pria tampan, atau yang lain. Okay, for the next is using of simple present tense. The sentence patterns used is simple present because it tells the fact of the objects described. For example, Borobudur Temple is located in Yogyakarta. Jadi ciri kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan simple present tense. Pola kalimat yang digunakan dalam deskriptif teks adalah simple present karena menceritakan fakta dari objek yang dideskripsikan. Contohnya, Candi Borobudur terletak di Yogyakarta. Okay, for the next is using action verbs. Verbs that show an activity. For example, run, sleep, walk, cut, etc. Jadi, ciri kebahasaan yang keempat adalah menggunakan kata kerja tindakan. Kata kerja yang menunjukkan kegiatan. Contohnya, berlari, tidur, berjalan, memotong, dan lain sebagainya. Okay, for the last one is using linking verbs such as is, are, appear, feel, grow, look, taste, and run. Okay, for the next is social functions. For the first, to give information about a particular entity by describing its features, historical and special characteristics. The second is to give information about things by describing physical attributes, behaviors, or uses. Fungsi sosial dari teks deskriptif itu yang pertama adalah memberikan informasi tentang sesuatu dengan menggambarkan fitur sejarah dan karakteristik khusus. Yang kedua adalah memberikan informasi tentang sesuatu yang mendeskripsikan hal fisik dan lain sebagainya. Okay, thank you. That all of our material today. Maybe our material today about the descriptive text will be benefit for us. Thank you.